গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস। কালকেই তোমাদের জানিয়েছিলাম আজকে আমার বাড়িতে নারায়ণ পুজো হবে। তো ঠাকুরমশাই এসে গেছেন, ভীষণ ভালো পুজো করে। আপনারা যদি যোগাযোগ করতে চান আমার সঙ্গে বলবেন, আমি ঠাকুরমশাইয়ের ফোন নাম্বার আপনাদের দিয়ে দেবো। এই যে আমার ঘরের ঠাকুরকে আমি সুন্দর করে সাজিয়েছি। এই যে বাবা নারায়ণকে দেখুন, নারায়ণকেও বসানো হয়েছে। আর আমার সাধ্য মতো আমি সব আয়োজন করেছি। এই যে দেখুন, এরপর পুজো হবে, নারায়ণ পুজো হবে। देवी वज्रश्रातं स्वाहा इदं विष्णवे ओं तद् विष्णु परमपदं स्थावश्यं विशुराय देवी वज्रश्रातं च विष्णवे ओं तद् विष्णु परमपदं स्थावश्यं विशुराय देवी वज्रश्रातं स्वाहा इदं विष्णवे ओं तद् विष्णु परमपदं स्थावश्यं विशुराय देवी वज्रश्रातं च विष्णवे ओं तद् विष्णु परम ओं ऐं सरस्वत्यै स्वाहा ओं क्लीं कृष्णाय स्वाहा ओं राधिकाय स्वाहा ओं श्री चैतन्य गौरांग महाप्रभवे स्वाहा ओं नित्यानंद महाप्रभवे स्वाहा।